এর থেকে আর সেট করা যাচ্ছে না। হ্যাঁ ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? বাড়ির সবাই ভালো আছে? আজকে একটু বসে বসে লাইভ করবো, কিন্তু দাঁড়িয়ে লাইভ করি। আগের থেকে মোটা হয়ে গেছে কি জানি না, একটু হয়ে গেছিলাম কিন্তু মাঝে 57-58 হয়ে গেছিল। এখন কত ওয়েট আছে সেটা বলতে পারছি না, কারণ এ কদিনে ওয়েট মাপা হয়নি। না হেয়ার কাটিং করিনি, আর 2 মাস পরে করব। নোজ ব্লোয়িং ভিডিও দেখছি কবে বানানো যায়, কারণ কি বলো তো, আমার তো সেরকম সর্দি হয়নি, ওই জন্য বেশি বড় হবে না, ওই জন্যই বানাচ্ছি না। আর আমার কি বলো তো, একটাই আমার নাক দিয়ে সর্দি অতটা বেরোতে চায় না। हिंदी बोलूँ तो आप बोलिए, हिंदी में तो मैं रिप्लाई दूंगी। जो बेंगोली में पूछेगा बेंगोली में रिप्लाई दूंगी, जो हिंदी में पूछेगा हिंदी में रिप्लाई दूंगी। आपको हिंदी आती है तो हिंदी में बोलना, मैं हिंदी में ही रिप्लाई दूंगी। बोल रही हूँ, हाँ नोज ब्लोइंग का वीडियो तो मैं बनाऊंगी, बट मेरे नाक में ना इतना सर्दी नहीं आती है, इसलिए मैं वीडियो नोज ब्लोइंग का वीडियो ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ। मेरे चैनल पे ऑलरेडी है 2-3। क्या 2 মিনিটে কি আমার ফিগারটা চেঞ্জ হয়ে গেল নাকি? তুমি একটুখানি আগে বললে মোটা হয়ে গেছি, এখন আবার বলছো ঠিক আছে, তাই কি 2 মিনিটে আমি মোটা হয়ে রোগা হয়ে গেলাম? हाँ ठीक है, मेरे जब जुकाम होगा ज़रूर बनाऊंगी। मैंने कहा जुकाम होने से भी मेरा नाक से ज़्यादा सर्दी नहीं आती है, तो जब जुकाम होगा तब मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। माउथ टूर का वीडियो तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है,